जे आमच्या देशा भायर गोंयकार असतात नाजाल्यार जे दुसऱ्या धर्माचे लोक असतात ते थंयसून एक अब्युझिव्ह कमेंट्सची एक सिरीजूच स्टार्ट करतात आणि तेन्ना कितें जाता तेन्ना जे हांगासर प्रकरण यंत्रणे कडसून म्हणजे जे पुलीस डिपार्टमेंट असो सरकारा कडसून असो जे बरे भशेन हाताळले वयता पळय ते प्रकरण सोसायटीन चिघाळटा म्हणजे लोकां मदीं मतभेद जातात आणि त्या प्रकरणा खातीर म्हणजे एकामेकाक अपशब्द वापरप एकामेकाच्या धर्मा बद्दल अपशब्द वापरप ह्यो एक सिरीज कसो चालू जाता आणि सगळें वातावरण बिगाडटा सो त्या खातीर आमी तुमचे यंत्रणे कडेन अशी एक मागणी करता की असो एक कायदो आसतलोच तो म्हाका दिसता रिफ्रेश करपाची गरज आसा की अशें जर कोणी जर भायरसून कितें करता जेन्ना ते परत आपल्या देशान परततले तेन्ना तांकां एअरपोर्टाचेरूच इन्क्वायरी खातीर कस्टडीन घेवंक जाय. आमच्या देवांचेर आराध्य देवतांचेर घृणास्पद आणि अश्लील कमेंट केलेले आसा दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी आणि ते सोशल मिडियार प्रकरण घडलेले आसा. तुमकां खबर आसतलें गौतम खट्टर जे आसा तेणे एक वादग्रस्त वक्तव्य केला आणि हेचे सगळे कारण ते सोशल मिडियाचे अश्लील कमेंट मारतात. त्यांनी लॉर्ड परशुरामाचेर असो कमेंट मारलो आसा अश्लील तो म्हाका वाचून जो दाखोवपाक लज दिसता. कशी तोंडान कशी उतरां आमची सुटना ती पण त्यांच्या कशें सुट्टा ते खबर ना. मागीर दुसरो जे आसा रामाचे आणि सीतेचे एकदम विटंबन केला तांकां बी अश्लील कमेंट मारले आसा. तिसरो आमचे जे धोंड आसा लयराईचे तांचेर एकदम डेरोगेटरी कमेंट मारलेलो आसा. दुसरो म्हटल्यार लॉर्ड शिवा हे कितलेशेच भक्तगण असतात ताचेर एकदम अश्लील कमेंट मारलेलो आसा आणि सगळ्यांचे आमचे हिंदूंचे धार्मिक भावना एकदम दुखवलेल्या आसा खोलापर्यंत दुखवलेल्या आसा. म्हणून आम्ही या मोठ्या संख्येन जमा झालेले आसा आणि एक आमची एकूच मागणी आसा की तांचेर कठोर ते कठोर कारवाई जावपा जाय. आता सांगपाचें म्हणजे आता हे सगळे लोकांक खबर आसा कितें कितें घडलां तें. फेसबुकार ज्या रितीन आमच्या देवी देवतांचेर अभद्र शब्द बरयल्ले गेले आणि जे कितें कितें सांगलां तेंच्यांनी म्हणजे ताका कसलीच तत्वां ना आणि आमकां हे सगळें वाचून इतलें दुख्ख जाल्लें आसा की इतलीं वर्सां जालीं आमी एकठांय रावले पूण आतां अशे तरेन जे आमच्या हिंदू देवतांचेर आमच्या धर्माचेर आमच्या देशाचेर अशी अभद्र भाशा तेंच्यांनी बरयल्ली की आमकां तें आयकून सामकें मनस्ताप म्हणजे राग येयल्लो आसा. आणि आमी अशें मागता की इतलीं वर्सां आमी एकठांय रावले अशें एकठांय रावपाक जाय फुडें सुद्दां पूण अशें रिलिजनाच्या बेसिसाचेर देवांच्या बेसिसाचेर अशी डिफरन्सीस जावंक जायना. पूण जे लोक आयज भायल्या देशांत रावन अशें इजिली कितें जाय तें तांकां मनान जें येता तें बरयतात तांकां मातशें हांव रिक्वेस्ट करतलो की अशें तेंच्यांनी बरोवंक जायना. कितें तुमचे प्रॉब्लेम आसा ते कितें तुमकां आसा ते पर्सनली तेंच्या कडेन उलयात पूण आमच्या एज अ हिंदूंचेर तेंच्यांनी कसलीच अशी टिप्पणी करूंक जायना आणि जे कितें तेंच्यांनी केलां तें सामकें रॉंग केल्लें आसा. सो हांव हांगा येयला आमचें आज प्रोटेस्ट जाला कित्याक लागून कित्याक आमच्या सीता मातेचेर आमच्या लयराई मातेचेर परशुराम भगवानाचेर आणि श्रीरामाचेर असले कमेंट्स त्यांच्या पोस्टाचो पळयले असले कमेंट्स येयल्यात दॅट इज रियली म्हटल्यार घृणास्पद आसा ते आमकां आनी ते बेर जावपाक शकना. आमी ते बेर करपाकूय शकना. आमचे सेंटिमेंट्स खूब हर्ट जाला. आमकां कडीतली कडी कारवाई तेंचेर म्हटल्यार जे कमेंट करपी आसा पळय तेंचेर कडीतली कडी कारवाई करूंक जाय आनी हे आमकां बेगिनच्या बेगीन जाय. मातशें रिक्वेस्ट आसा प्लीज हें करनाका हांव 2च मिनटां उलयतां. जे तुमी रिप्रेझेंटेशन दिलां तातूंत कंटेंट तातूंत कितें आसा ते आमकां डिटेल वाचून आमी ते आतां इमिजिएटली आमच्या सिनियराक कैद करतले तांकां कळयतले आणि हेतून ह्या तुमच्या विशयान ऑलरेडी एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनान. आता ही कंप्लेंटचो डिस्पोजल कसो ही कंप्लेंट कशी ट्रीट करपाची हाजेर आमचे सिनियरा बरोबर उलोवप जातले. त्या प्रमाणे तेजेचेर फुडले एक्शन जातले. ही आता ही कंप्लेंट म्हापसा धाडपाची काय कशें करपाचे काय आनी खंय धाडपाचे हाजेचेर कारण आता 4-5 दीस लॉ अँड ऑर्डर चालू आसा हाजेचे सगळेच खंयचेच सिनियर आमचे हे आणि गव्हर्नमेंट सुद्धा हाजेचे लायटली काय घेना. सो प्रत्येक जी कंप्लेंट येता आमी विचारपूर्वक ताजेचेर इमिजिएटली ताजेर विचार करता. तुमची जशी आयल्या कंप्लेंट आमी ती आमच्या सिनियरा कडेन डिस्कस करतले आणि ताजेचेर आमी फुडलो विचार करतले. ओके आणि तुमचे कोण आसात तेंच्यांनी आमचे कडेन टायअप करपाक जाता कितें फुडें ताजो डिस्पोजल कितें जाला तो. ओके आणि एक रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्नमेंटाचो एक कार्यक्रम वयर चालू आसा आणि रातचो सांजचो टायम आसा सो आमकां तो इमिजिएटली थंय वचून तो अटेंड करपाक जाय कळ्ळें न्ही. सो परत तेच सांगपाक काय हे ना हांवें ऑलरेडी सांगून गेल्लो कित्याक टायम वेस्ट जावपाक नाका आनी आमकां आमच्या कामाक फुडल्या लागपाक जाय म्हणून.
आश्वस्त रावा. तुम्ही कितें सांग, तुम्ही दिल्ल्या कंप्लेंटीचेर आमी काय अशें फायलीन बंद करून दवरपा ना ती. तेजेर योग्य ते विचार जातलो. आता कितें विचार जालो तो तुमकां कळटलो फाल्यां परत. The voice for Goy.